फातिमा खातून रुमाल पर कढ़ाई कर रही हैं और साथ ही सो जाती हैं। महलून खातून दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल होती हैं, पहले हलीमा को देखती हैं और करीब बैठकर कहती हैं, आह हलीमा, तुम मेरे लिए तुम्हारी वालिदा की अमानत हो। मेरी सरकश बेटी, मैं जो कुछ भी करती हूँ ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। वो चिराग बुझा देती हैं। फिर फातिमा की तरफ जाती हैं और उसके हाथ से रुमाल लेकर कहती हैं, फातिमा, किसने तुम्हारे दिल में जगह बना ली है कि तुम अपनी वालिदा और बाबा के खिलाफ हो गई? और मोहब्बत की आग पहले गरमाइश देती है मगर बाद में जला देती है। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ भी महफूज रखूंगी, मगर मैं जानती हूं कि एक दिन तुम भी मुझे समझोगी। और उनके आंसू निकल आते हैं और कंबल उड़ा देती हैं और चिराग बुझा देती हैं। फ्लादियूस कैद खाने में दाखिल होता है, वहां कैदी बांधे हैं। फ्लादियूस सिपाहियों को धक्का देकर गिरा देता है। सिपाही हमला करते हैं लेकिन वो थप्पड़ मारकर सबको गिरा देता है। कैदी पूछता है, तुम कौन हो? फ्लादियूस कहता है, मैं तुम्हारा निजात दहंदा, और उनकी कड़ियां खोलते हुए कहता है, हेक्टर के नाम पर जहां हूं। हमें तुर्कों के आने से पहले यहां से निकलना होगा। और उन्हें लेकर बाहर निकलता है। आगे सिपाही हमला करते हैं, वो सबको मुक्के मारकर गिराकर आगे निकल जाता है। उसके जाने के बाद अलाउद्दीन आता है और अपने फौजियों को उठाकर कहता है, इन्होंने चारा निगल लिया है, कोई मुश्किल पैदा नहीं करेगा, उन्हें भागने दो, देखते हैं। और अलाउद्दीन आगे बढ़ता है। फ्लादियूस दरवाजे के पास आकर कहता है, चलो। वो पूछते हैं, क्या आप नहीं आएंगे? फ्लादियूस कहता है, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। हेक्टर इस नीक में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी करो, चलो। उन्हें निकालकर वो दरवाज़ा बंद कर देता है। कबीले में शुहदा की लाशें उस्मानी परचम से ढकी जा रही हैं। इसी वक्त नीलूफर का काफिला वहां पहुंचता है। नीलूफर देखकर कहती है, हम न बचा पाए, और सब घोड़ों से उतरते हैं जहां शुहदा को ढांपा जा रहा है। नीलूफर गम में डूबी जा रही है। शाहीन शाह अब्दुल्ला सरदार के पास आकर बैठता है। नीलूफर देखकर गम में डूबी जा रही है। शाहीन शाह कहता है, आह मेरे भाइयों, मेरी कसम है मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा। मेरी कसम है, वल्लाह मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा। शाहीन शाह खड़ा हो जाता है। आओ जी, कहता है, ओरहान, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो इस मुसीबत से निकल पाएगा? शाहीन शाह सरदार। शाहीन शाह कहता है, वो नहीं, लेकिन मैं निकलूंगा। मैं एक बार तैमूर ताश का मुकम्मल सहारा ले लूं, मैं निकलूंगा। नीलोफर गमगीन है। तुरहान और तैमूर बूगा शुहदा को ढांप कर बैठे हैं। नीलोफर आगे बढ़ती है। दमरूल, बालाबान और हान सरदार कहाँ हैं? डेफनी पीछे से आवाज रहती है, बहन नीलोफर। आगे जाकर उसको गले लगाकर कहती है, डेफनी, क्या तुम ठीक हो? डेफनी कहती है, मैं डर गई थी लेकिन अब सब ठीक है। और हान सरदार और अब्दुर्रहमान ना होते। नीलोफर कहती है, और हान कहाँ है? डेफनी कहती है, वो हमारे लिए ढाल बन गए हैं। नीलोफर खौफ से कहती है, इसका क्या मतलब है? डेफनी कहती है, और हान ठीक है, वो खैमे में अस्पोर्चा के साथ हैं। अगर तुम उन्हें आंखों से देखो तो ज्यादा बेहतर होगा। नीलोफर भागकर खैमे की तरफ जाती हैं। खैमे में अस्पोर्चा आग बबूला होकर कहती है, तुम मुझे यहाँ नहीं रोक सकते। और हान सरदार और वो हाथ पकड़कर कहता है, बहुत हो गया, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम मेरी मेहमान हो, खुद को कैदी होने पर मजबूर मत करो। ये वो महल नहीं है जहां तुम्हारा आजिज बाबा तुम्हें लाड प्यार करता था। इस पर अस्पोर्चा थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। और हान हाथ पकड़कर कहता है, तुम अब मेरी कैदी हो। अब से जब मैं तुम्हें बैठने को कहूं तो तुम बैठोगी, और जब मैं रुकने को कहूं तो तुम रुकोगी। नीलोफर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती है और हान उसका हाथ झटक देते हैं। नीलोफर और हान का जख्मी हाथ देखकर कहती है, और हान सरदार, आप तो जख्मी हो गए हैं। और हान कहता है, बस ठीक हूं, ये अहम नहीं है नीलोफर। एस्पोर्चा कहती है, अगर तुमने मुझे आज़ाद ना किया तो मैं जल्द या बदेर अपने खंजर से वो काम पूरा करूंगी जो मैंने अधूरा छोड़ दिया है। और हान कहता है, नीलोफर, शहजादी और दिफीनी तुम्हारे साथ कबीले जाएंगी, और चला जाता है। शहजादी जाने लगती है, इस्मिहा आगे आकर रोक लेती है। नीलोफर आगे आकर कहती है, दस्तूर, क्या तुमने औरहान सरदार को नहीं सुना? अब तुम्हारी मेज़बानी खत्म हो चुकी है। एस्पोर्चा कहती है, होलोफरा, ये मत भूलो कि तुम किसके सामने खड़ी हो। नीलोफर कहती है, एस्पोर्चा, अपनी जबान को लगाम दो। शुक्रगुजार होने के बजाय तुमने औरहान सरदार को मारने की कोशिश की। तुमने औरहान सरदार को सुना? हेक्टर की फौज के मुकम्मल खात्मे तक तुम अपनी जान की सलामती के लिए वो सब करोगे जो मैं कहूंगी। उस्मान सरदार बोरसा के सामने खड़े हैं। वो बरसा पर लगा उस्मानी परचम देखते हैं और खुश होते हैं। उस्मान सरदार किले पर खड़े फौजियों को देखते हैं और आगे चलते हैं। फिर वो वहां पहुंचकर कहते हैं, तुमने मेरी आंखें बंद होने और सांस रुकने से पहले मुझे बरसा की फतह दिखा दी। हम्द व सना आपके लिए है मेरे अल्लाह। और आगे बढ़ते हैं। दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं। सामने सब लोग जनाजे के सामने खड़े हैं और उस्मान साहब आगे चलते हैं और रोते हुए बोरान को बुलाते हैं, बोरान, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। फिर जरकुताही को बुलाते हैं, लेकिन वो भी जवाब नहीं देता।
پھر شاہین شاہ کو مخاطب کرتے ہیں، وہ بھی جواب نہیں دیتا۔ پھر کہتے ہیں، ساتھیو تمہارے چہروں پر یہ کیسا غم ہے؟ پھر اورحان کو جنازے کے سامنے کھڑا دیکھتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں، میرے بیٹے۔ اورحان کہتا ہے، بابا ہم نے آپ کے خواب کو حقیقت بنا دیا ہے، ہم نے برسا کو فتح کر لیا۔ پھر وہ اپنا جنازہ دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو کھو دیا۔ عثمان صاحب خود کے جنازے کو دیکھتے ہیں اور سپاہی رو رہے ہیں، خود کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور پھر اورحان کو کہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، تمام حمد و ثنا آپ کے لیے ہی ہے میرے اللہ۔ ملہون خاتون اٹھ کر کہتی ہے، سب ٹھیک ہے نا سردار عثمان؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، خیریت ہے میری زوجہ، خیریت ہے انشاءاللہ، کل میں بورسا جاؤں گا۔ اورحان کو خلیل بتاتا ہے، حضور ہمارے جاسوس نے جو علادین سردار کو معلومات دیں وہ درست تھیں۔ مقدس معبد شاہ اسواروں نے مقررہ جگہوں پر ہمارے آدمیوں پر حملہ کیا، لیکن ان کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ آؤ جی کہتا ہے، ان سرداروں کی جسموں کا کیا جو بے جان ہو کر ہمارے خیموں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں؟ ان تک نہ معلومات پہنچی اور نہ وہ لوگ ان کو ختم کر سکے۔ کیا ہمارے خیمے مسمار کر دیے گئے ہیں اور کیا ہماری ریاست گر گئی ہے؟ کیا ہم ان معبد سانپوں کو جڑوں سے کاٹنے سے باز رہیں گے؟ اورحان کچھ سوچ رہا ہے۔ شاہین شاہ کہتا ہے، آؤ جی سردار غلط نہیں کہہ رہے، ان کا دل بھی ہم سب کے ساتھ جل رہا ہے، خاص طور پر ان کتوں کی جرت تخت تک پہنچنے کے بعد جو خیمہ شوندر سردار عبداللہ سردار پر گرایا گیا ہے، خدا نہ خواستہ وہ کل اس خیمے میں موجود لوگوں پر گرا دیا جائے گا۔ اورحان کہتا ہے، جو ہم پر اسے گرانے کی کوشش کرے گا ہمارا غصہ اسے کوئلہ بنا کر جلا دے گا۔ بوران، جیرکتائی، تیمور، بوغا متفق ہو کر ہاں کہتے ہیں۔ پھر اورحان کھڑا ہو کر کہتا ہے، کیا تم لوگ اپنے شہیدوں کو شہادت کے لیے اس طرح رخصت کرو گے؟ ہیں سرداران، کیا تم انہیں اس طرح رخصت کرو گے؟ اب منہ میں زبانیں چلیں گی یا بازوؤں میں تلواریں؟ لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے شہیدوں کا سوگ نہیں مناؤں گا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ ان کی مٹی خشک ہونے سے پہلے میں ان کا انتقام لوں گا۔ سب کہتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں۔ اب جو بیٹھ کر ماتم کرنا چاہتا ہے وہ بیٹھے اور ماتم کرے۔ میری بات ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے انتقام لینے کی قسم کھائی ہے۔ میری بات ان لوگوں کے لیے ہے جو اس فوج کو جلا کر راکھ کرنا چاہتے ہیں، جو برسا فتح کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ تم فوراً نکلو گے اور دوسرا برسا محاذ سے جنگجوؤں کو اپنے ساتھ لے کر اور سرداروں جنگجوؤں کو سوگوت آنا، گول مگجا اور ہمارے تمام قبائل سے اکٹھا کرو گے، اور وہ آئیں گے۔ ہم گبیز کی وادی کے قریب جمع ہوں گے۔ کل یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ سب کہتے ہیں، جو آپ کا حکم میرے سردار۔ اورحان کہتا ہے، غزہ مبارک ہو، اور نکل جاتا ہے۔ ہیکٹر کی فوج آ رہی ہے۔ ادھر سے اورحان سردار اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ یغید سردار قبیلے میں آتا ہے۔ ایک بچہ آگے آ کر کہتا ہے، یغید سردار۔ وہ کہتا ہے، بورو۔ لڑکا کہتا ہے، آپ نے حکم سوگوت نہیں بھیجا، میں بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ یغید کہتا ہے، ماشاءاللہ میرے بھائی، بورا جب وقت آئے گا ہم شانہ بشانہ لڑیں گے۔ اب جاؤ اور اپنی تربیت مکمل کرو، چلو۔ لڑکا چلا جاتا ہے۔ پیچھے سے دیدار خاتون آواز دیتی ہے، یغید۔ وہ پلٹ کر کہتا ہے، والدہ۔ وہ قریب آ کر کہتی ہے، میرے بیٹے، کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا تمہیں کوئی زخم وغیرہ تو نہیں آیا ہے نا؟ یغید کہتا ہے، آیا بھی ہو تو کیا ہو جائے گا والدہ؟ کیا کوئی بہادر ایسا ہوتا ہے جسے زخم نہ ہو؟ لیکن کیا سب خیریت ہے؟ آپ کیا کچھ چھپا رہی ہو؟ دیدار خاتون کہتی ہے، فاطمہ میں نے سوچا اور ایک فیصلہ کر لیا۔ یغید کہتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ دیدار کہتی ہے، میرے بیٹے۔ وہ کہتا ہے، وہ کیا بات ہے؟ دیدار کہتی ہے، تم سے فاطمہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مہلون خاتون نے مجھے کل بتایا۔ یغید پریشانی سے آگے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں جاتی، لیکن ٹھہریے والدہ، میں بھی اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گا، میں اتنی آسانی سے شکست نہیں کھاتا۔ حلیمہ تلوار تیز کر رہی ہے اور فاطمہ کڑھائی کر رہی ہے۔ فاطمہ مکمل کر کے فریم نکال لیتی ہے۔ حلیمہ تلوار سیدھا کر کے کہتی ہے، میری بہن۔ فاطمہ کہتی ہے، کیا ہوا؟ حلیمہ آگے جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ فاطمہ کہتی ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے، یہ مجھے دو، مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے۔ فاطمہ چھپاتی ہے، لیکن حلیمہ کہتی ہے، یہ کیا ہے؟ تم نے یہ کس کے لیے بنایا؟ فاطمہ چین کر کہتی ہے، حلیمہ۔ حلیمہ کہتی ہے، تم کل شام سے کہہ رہی ہو کہ بتاؤں گی، لیکن ایک لفظ بھی نہیں بولا، بتاؤ۔ فاطمہ کہتی ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں نہیں بتاؤں گی۔ حلیمہ کہتی ہے، کیوں؟ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے میری بہن، تم بتا نہیں سکتی، لیکن میں سمجھتی ہوں یقیناً تم محبت کرتی ہو۔ فاطمہ کہتی ہے، میں اکچورا کے پاس جا رہی ہوں تاکہ اسے جواب دے سکوں۔ حلیمہ اٹھ کر کہتی ہے، کیا؟ کون سا جواب میری بہن؟ اس نے کیا پوچھا ہے؟ فاطمہ کہتی ہے، میں نہیں جانتی یہ کیسے کہوں۔ حلیمہ کہتی ہے، لیکن میں بھی نہیں جانتی میری بہن، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہیں اس سے محبت ہے جبکہ تم اس کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھتی؟ فاطمہ کہتی ہے، حلیمہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں، میں اور بات کر رہی ہوں، تم کچھ نہیں کہہ رہی ہو۔ حلیمہ کہتی ہے، جیسے تم نے بہت زیادہ بات کر لی ہو۔ میری بہن تم بھی کچھ نہیں کہتی ہو۔ فاطمہ کہتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتی۔ حلیمہ کہتی ہے، اچھا کیا وہ خوبصورت ہے؟ فاطمہ کہتی ہے، تم پریشان کن ہو، بہت پریشان۔ حلیمہ کہتی ہے، جب تم شرما گئی ہو تو اس کا مطلب ہے وہ خوبصورت ہے، بہت خوبصورت۔ میں کیا کہوں کہ تم نے اتنے سالوں کسی کی طرف نہیں دیکھا، اور اب اگر تم محبت میں پڑ گئی ہو تو یقیناً وہ بہت ہی خوبصورت ہوگا، یہ نا فاطمہ؟ فاطمہ چھیڑتے ہوئے کہتی ہے، حلیم ہے، کیا درسن خوبصورت ہے؟
حلیمہ شرما کر کہتی ہے، اب درسن کا کیا تعلق میری بہن، تم بہت بری ہو، بہت زیادہ، اور چلی جاتی ہے۔ پیچھے فاطمہ رومال پکڑ کر مسکراتی رہتی ہے۔ اورحان برسا محاصرہ پر پہنچ کر آگے آتا ہے، آئیکوٹ سلام کرتا ہے۔ اورحان پوچھتا ہے، کیا محاصرے میں موجود سپاہی جنگ کے لیے تیار ہیں؟ آئیکوٹ چاوش کہتا ہے، میرے سردار، سپاہی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اورحان پوچھتا ہے، آئیکوٹ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آئیکوٹ کہتا ہے، میرے سردار، عثمان سردار یہاں ہے، میرے سردار۔ اورحان کہتا ہے، اب وہ کہاں ہے؟ آئیکوٹ کہتا ہے، میرے سردار، اس چوٹی پر جہاں سے ہم برسا پر نظر رکھتے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اورحان خلیل اور عبد الرحمن کو کہتا ہے، میرا یہاں انتظار کرو، چلو، اور چلا